समस्त चतुर्थ श्रेणी पिलामानंकु वार्षिक परीक्षा 2023-24 शिक्षा वर्षर गणित प्रश्नपत्र आलोचना क्लास को स्वागत। पिला माने आज आमे गणित प्रश्नपत्र केमिति पड़े, पूर्ण संख्या केते रहे, केते समय रहे, को प्रश्न को केते मार्क ए विषय भल रूपे आलोचना करबा। आगुरु देखिथिले परीक्षा बेलकु जेमती आमर कोनोसी भूल होबो नाही। तेणु आगुरु को पैटर्न रे केमिति प्रश्न पड़ुची और आंसर केमिति करा जीवो से विषय आज मु भल रूपे तुम मानकु आलोचना करूची। स्किप न करी मूलरू सुंदर भाबरे मन देई सुन। एक नंबर अच्छी बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। आमर 2 घंटा समय अच्छी, पूर्ण संख्या 100। तेणु जेतिटा प्रश्न थिबो ता डाहाण पटे मार्क लिखाई थिबो। एक नंबर रे क ख ग 3टा प्रश्न 3 मार्क अच्छी, गोटा को 1 मार्क। प्रथमे करे देला 2 घंटा 40 मिनिट केते मिनिट, तो 2 घंटा 40 मिनिट पिला माने 1 घंटा तो 60 मिनिट आमे जानिचे। 2 घंटा 60 60 120 120 रे 40 मिनिट मिसेइबा, काइना 60 40 मिनिट ऑलरेडी अच्छी मिनिट। घंटा टाको मिनिट करी 40 रे मिसेइ देले केते मिनिट पचारचे ना, आमे घंटा को कन्वर्ट करबा मिनिट रे। मिनिट 2 घंटा को 120 मिनिट आ 40 मिसले 160 मिनिट। तेणु आंसर अच्छी 240 120 200 160। 4टा ऑप्शन भितर उत्तर हम 160। 1013 संख्याटी पाई आधार कौन हम ना पिला माने 1013 डाहाण पटू केते टांक अच्छी, 1 डाहाण पटू को 0 1 3, ताले ता निकटवर्ती आधार हम 1 रे 3टा 0 माने 1 10 100 1000 माने 1000 आधार विशिष्ट संख्या। 12टी 5 टंकिया सहित केतोटी 10 टंकिया मिसले 100 टंका हम। 12टी 5 टंकिया माने 12 5 60 60 टंका रे आ केते टंका मिसले 100 हम ना 40 टंका। ताले से 40 आमे 100 रु 60 फेडी दबा, 12 5 60 रफ रे फेडीबा, 100 रु 60 फेडला आ रहउची 40। से 40 टा केतेटा 10 टंकिया, ताले 40 को 10 रे हर देले 4 10 चौ 40, अर्थात 10 को पणिके रे 40 कोठी अछि ना 4 10 चौ 40, ताले उत्तर हो 4। 2 नंबर ठीक युक्ति पाखे ठीक चिन्ह, भूल युक्ति पाखे भूल चिन्ह दबा। 5 किग्रा 5 ग्राम, 8 किग्रा 320 ग्राम। आम जाने ग्राम घरे 3टा अंक रहिबो, काइना 1 किग्रा 1000 ग्राम, 1000 रे 3टा शून्य थाए। तेणु ग्राम घरे सबले 3टा अंक रहिबो। एठी देछि 5 किग्रा 5 ग्राम, अर्थात 5 रो बाम पटे 2टा शून्य दबा। 5 किग्रा 005 ग्राम, 8 किग्रा 320 ग्राम। ताले 005 सीधा रे 320 रखिबा, 5 किग्रा जगह 8 रखिए, तापर मिसेइबा हबो केते जानिचो पिला माने। ये 320 से 5 ग्राम 325 ग्राम, 8 5 13 13 किग्रा 325 ग्राम हबा कथा। ये अछि 13 किग्रा 820, ताले भूल। तापर आसला 7543 हरण 92 रे ध्वजांक केते। आमे जानिचे 1 हर सबले ध्वज गुडे 10 घर रहिबो मुख्यांक रे। तेणु ये 1 हर 2 अच्छी, तेणु ये कही 9 10 हर अंक को कौची ध्वज, तेणु यहाँ भूल 2 होते ठीक होता। ग नंबर मार्च और एप्रिल मास दिन संख्या 61। आम जाने मार्च मास 31 दिनिया, एप्रिल मास 30 दिनिया। एजु सेन ना एप्रिल जून सेप्टेम्बर नवेम्बर है 30 दिनिया। मार्च हूँ 31, 31 रे 30 मिसले 61, ताले यहाँ ठीक अच्छी। तापर 3 नंबर क स्तंभ सहित ख स्तंभ मिलन करिबा। क स्तंभ अछि समघनर पार्श्व, आयत घनर धार, कोणर शीर्ष। ख स्तंभ अछि 1 4 12 6। समघनर पार्श्व केते? समघन होबा आयत घन तार पार्श्व माने तार जो तळ 6टा रहइबो आ धार 12टा रहइबो, शीर्ष 8टा रहइबो। तेनु एठी कोन देइछि समघन पार्श्व 6, आयत घनर धार 12, कोणर शीर्ष मात्र गोटे। एठी 4टा एक्स्ट्रा दे देइछि। तापर 4 नंबर आसला अलगा संख्याटी बाछि लिखिबा। 457 826 734 943 बीजांक दृष्टि किए अलगा 734 हबो केमिति ना 9 4 3 मिसाओ 16 होची, 16 को मिसेले 7 हबो, 1 6 मिसाबो। हम जानते कोन अंक मानकर समष्टि एक अंक रे प्रकाश करिया ना, एक अंक रे प्रकाश कले 9 4 13 13 3 16 16 पुणी 1 युक्त 6 समान 7। तापर एपटे आसी 4 5 9 9 7 16 16 पुणी मिसेले 7।
8 2 10 6 ମିଶିଲେ 16 ସମାନ କିନ୍ତୁ 734 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି 14 ହେଇଯାଉଛି ମାନେ 4 1 8 ତେଣୁ 734 ହେବ ଅଲଗା ବୀଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୀଜାଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଉଛି 734 ର ଅଲଗା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ମିଲିମିଟର ଗ୍ରାମ ଡେକାଗ୍ରାମ ଓଜନ ମାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ଅଛି ତେଣୁ ଅଲଗା ହେବ ମିଲିମିଟର। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଜୁନ ନଭେମ୍ବର ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ହେବ ଜୁଲାଇ ଜୁନ 30 ଦିନିଆ ନଭେମ୍ବର 30 ଦିନିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଦିନିଆ ତେଣୁ ଜୁଲାଇଟା ହେବ 31 ଦିନିଆ ତେଣୁ ଅଲଗା ହେବ ଜୁଲାଇ। 5 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସଟି 25 ପଇସା ମିଶିଲେ 7 ଟଙ୍କା ହେବ କେତେଟା 25 ପଇସା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ମିଶାଣ ଗୁଣନ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ 4ଟା 25 ପଇସା ତାହେଲେ 7 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା 25 ପଇସା 7 ଚଉ 28ଟା ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ 28ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା 8ଟା 15 PM ରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ PM ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆଦେହରେ 12 ମିଶାଇଦେବା 12 8 20 20 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେବ। 1.5 ମିଟର ଯେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ 15 ମିଟର 1500 ବିଭକ୍ତ 10 1.5 ଅଛି ନା 15 ତ 10 ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିଦେବା ହେଲେ 1500 10 ବା 150 ସେମି। ତାପରେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଅଛି 3ଟା 70 ବି 2 ଦୁନେ 4 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ 4 ମାର୍କ ଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଥିଲା 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ 3 ମାର୍କ ଇଏ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବି 3ଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ସେଇ 3 ମାର୍କ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଇଟାକୁ 2 2 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି ଆଉ। 6 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବ ମାସ କିଏ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚଟା 31 ଦିନିଆ 12ର 5 ଗୁଣ ଯେ ଏତେ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 12 5 ଗୁଣ 12 5 60 60ର ପୂର୍ବ 5ରେ 9 59 ତାର ଆସିବ 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତା ଦେହରେ 2 ମାର୍କ ଲେଖା 3 ଗୁଣେ 6 ମାର୍କ ପାଇବା ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେବା ତାହେଲେ 2 ମାର୍କ କଟିଯିବ ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବେ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବା ମନ ସ୍ଥିର କରି ଲେଖିବା 8ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ବଦଳରେ 14ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଳିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଅର୍ଥ ଯାହା ତଳେ ଗାର ଅଛି ସିଏ ବଦଳା ହେବ 8 ଦଶା 80 80ରେ କେତେଟା 5 ଅଛି 80 କି ହରଣ 5 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 80 କି 5ରେ ହରିଦେବ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ 5 ପୁଣି କିଆରେ 5 କେ 5 30 ରହିଲା 530 କେତେ ହେବ ନା 16ଟି ଦେଖୁନ ତମେ 8ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ଯେ 8 ଦଶା 80 ତାହେଲେ କାହା 85 16 85 14ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି 14 ବଦଳରେ 16 ଲେଖିବା ତାପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଭିତର ପାଖ ଚଟାଣର ମାପକୁ ପରିସୀମା ମାପ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପରିସୀମା ସବୁବେଳେ 4 ପଟ ମାନେ 4 କଡ଼ 4 ପଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଭିତର ମାପଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ପରିସୀମା ବଦଳରେ ତମେ ଲେଖିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 20 ଲି 50 ମିଲି କେତେ ହେବ 1 ଲିଟର 1000 ମିଲିଲିଟର 20,000 ମିଲିଲିଟର ତେଣୁ 20 ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ଶୂନ ରହିବ 50 ତାହେଲେ 20,050 ମିଲିଲିଟର ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି 2050 ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ଚେଞ୍ଜ କରି କେତେ ଲେଖିବ 2ଟା ଶୂନ 50 ମିଲିଲିଟର ଯେତେ ଲିଟର ଦେଇଥାଉ ତା ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ଶୂନ 20 ଲି ମାନେ 20,000 ହବା କଥା 20,000ରେ 50 ମିଲିଲିଟର ଅଲରେଡି ଅଛି ଏ 50ଟା ମିଶିଲେ 2ଟା ଶୂନ ବଦଳରେ 50 ନେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ ନା 20 ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ତାପରେ ତ 2 ଡବଲ ଶୂନ ତାପରେ 5 ଶୂନ ମିଲିମିଟର ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର ବୈଦ୍ୟ ଗଣିତ 10,013 ହରଣ 8 ନିଖିଳ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହରଣ କରିବା ନିଖିଳ ସୂତ୍ର କେମିତି ହୁଏ 8ର ପରମିତ୍ର 2 ରଖିବ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି ତମକୁ ବତାଉଛି
देख पिला माने आमे 10,013 को 8 निखिल सूत्र साहाय्य हरण करवा 10,013 ये हूँ 8 हूँ भाजक रही आर परम मित्र हूँ 2 अर्थात तार निकटतम आधार रु ये केते कम 8 रो निकटतम आधार 10 10 रु ये केते कम 2 तेणु ता तल को 2 लिखिबो ये 10 रे गोटे शून्य थिबारु गोटे अंक छाड़ी एमती गार दब अर्थात ये भाग शेष घर तापरे ए 2 को प्रथम घर सहित गुणी द्वितीय घर सीधारे लिखिबो 2 के 2 तेलु 0 2 मिसिकी एठी 2 हैला ये एक एठी हे गला पुणी 2 की 1 रे गुणी थला 2 के 2 लिखिला ये एक एठी भागफल तळकु ओलेला पुणी 0 2 मिसी 2 हैला पुणी 2 दुणे 4 से थार्ड घर को लिखिल 0 4 के मिसेल केते हैला 4 पुणी 2 4 8 चतुर्थ घर सीधा लिखिल चतुर्थ घर मिसेल हम 1 8 9 पुणी 2 नुआ 18 भाग शेष घर लिखाला 18 ए 3 मिसेई देला केते हैला 21 21 हे गला आ ये भागफल जति हबा कथा 1249 एठी 21 भाग शेष भाजक ठारू 21 बड़ होतिबारु ये आउ थरे दी भाग कराहबो माने आउ थरे हरण हबो मूलरू कारण जोठी भाजक ठारू भाग शेष घर छोट हबो छाड़ी दबो कि जोठी बड़ हबो ताकु पुणी तार आउ थरे हरण करा जिवो पुणी 21 हेची ता गोटे घर छाड़ी एमती गार दबो ये भाग शेष घर ये रहिला 2 आधे रे किछि काम नाही ये भागफल हे हेची भाग शेष ऊपर काम 21 को एमती भाग कर देले ध्वज जेहेतु ये 10 आधार रे गोटे शून्य तेणु गोटे अंक छाड़ी आम गार देले तेणु 2 दुणे 4 4 1 5 ये 2टा ये भागफल रे मिसी जिवो 49 50 51 1251 हे गला एटी भाग शेष 5 हे गला 8 ठारू भाजक सान तेणु छाड़ी दबो बुझी पाइलो पिला माने आमे फास्ट भाजक जो भाज्य थिला 10,013 भाजक थिला 8 तले 8 टा को आधार विशिष्ट 10 आधार विशिष्ट 10 ठारू 8 2 कम तेणु तार तल को आमे 2 लिखिले तेणु से 2 ऊपर काम हबो 2 को भाज्यर एक प्रथम जे थिबो फास्ट जे थिबो ताकू गुणिले 2 के 2 सेकंड घर सीधा रे लेखा जिवो लेखि सारी की पुणी 1 उठी तळ को आसीबो भागफल जगह को पुणी 2 1 मिसेइबो जति के हैला पुणी 2 रे गुणला 2 दुणे 4 तृतीय घर सीधा लेखाबो पुणी 2 4 8 चतुर्थ घर सीधा लिखिला पुणी 8 1 9 मिसेइला जति के पुणी 2 नुआ 18 भाग शेष घर को नेला तार भाग शेष सब मिसेइ देला हैला 21 21 को 2 भाग कराबो भाग शेष घर 21 भागफल हेची 1249 21 टा भाजक ठारू बड़ हेतिबारु आउ थरे से हरण हबो पुणी पुनर्बार जेंदी प्रथम परी 10 रे गोटे शून्य थिबारु गोटे अंक छाडी एमती गार दबो एमती गार देकी आउ थरे हरण करिवो 2 रहिला मुख्य अंक तेनु 2 दुणे 4 से भागफल घर को जीव ना 2 तेणु 2 दुणे 4 4 1 5 हेगला से 2टा 1249 रे मिसे 51 कर देले 5 बढ़िला भागफल 1251 भाग शेष 5 तबरा से 997 रो कोन कहला प्रश्न 997 को जाबदुन प्रणाली रे निर्णय कर वर्ग 957 रो वर्ग करिबा तले आमे जानि जे ये निकटतम आधार होची 1000 रु केते कम ना 3 कम किंतु खाली 3 लिखिले भूल हे जिवो 1000 रे 3टा शून्य थिबारु 003 लिखि स्क्वायर दे देले एवं 997 रु सेही 003 आमे फेडिबा 003 फेडिले केते होची 994 आउ 003 रो वर्ग केते हैला 3 3 9 2टा शून्य मझ रहइबा तेनु केते ही गला 9,94,009 हे गला आधार रु अधिक हेले केमिति हबो आधार रु कम हेले केमिति हबो एतिकी आधार निकटतम आधार रु जेतिकी अधिक ताकू मिसेई थांत किंतु एठी कम थिबारु एठी फेडिले एइटा हला तफात फास्ट टाइम कोन करिया देखिया निकटतम आधार के 1000 रु 997 केते कम 003 कम 003 रा वर्ग नबा सेही 003 आधार फेडा हबो
बेड़ा हेल्ले 994 003 वर्ग हूँ 009 आंसर पाइगले आम ग नंबर को जीवा ग नंबर कौन अच्छी ग नंबर अच्छी पिला माने 135 एकादीन प्रणाली रे वर्ग निर्माण से एका कथा 135 पिला माने एक घरे 5 अच्छी अति सुजा कथा 5 पंचा 25 5 वर्ग 25 10 घरे कि रहा 13 से 13 परवर्ती संख्या किए 14 14 13 गुणी दबा 182 आंसर पाइगले पिला माने 182 25 जमी आम आगुरी 15 करूले एक घरे 5 ଥିବା संख्यार वर्ग अति सहज कौन करिया ना 5 वर्ग 5 पंचा 25 लिखिदबा 10 घरे जी अच्छी पर संख्यार गुणीदबा 1 पर संख्या किए 2 गुणीदबा 2 के 2 225 हो गला सेमती 25 वर्ग केमती निर्णय करा ना 5 पंचा 25 2 पर संख्या 3 3 गुणीदबा 2 3 6 अर्थात 25 वर्ग 625 तेणु ये 135 वर्ग एमती आम बाहर करदे 5 पंचा 25 13 परवर्ती संख्या 14 14 को 13 गुणीदे 182 केमती गुणिले ना 14 3 42 2 रखी 4 नेल 14 के 14 4 18 होगला आंसर तापर जी आम धारा गणित को 9 नंबर एक पदरे प्रकाश कर एक अधिवर्ष केउ मासर दिन संख्या बढ़ी जाए ना फेब्रुआरी मास सबुठारु सान 28 दिनिया अधिवर्ष 29 दिनिया केवल वक्रतल पृष्ठ थिबा घनवस्तु किए गोलक घनवस्तु माने गोलक आसीबो जेकोसी 5टी प्रश्नर उत्तर दियो गोटे पैंट 10 नंबर अच्छी जेकोसी 5टी प्रश्नर उत्तर दियो 6टा खंड अच्छी तुम बाछिकी 5टी उत्तर कहब गोटे पैंट तैयारी जिते कपड़ा लगे खंडे सार्ट रे ता अपेक्षा 85 सेमी अधिक कपड़ा लगे खंडे पैंट तैयारी करने 1 मी 15 सेमी लगिले ताले पैंट सार्ट तैयारी करने केते कपड़ा लगे पिला माने जेहेतु आग कही पैंट रो जना अच्छी 1 मी 15 सेमी पछर लिखी ना सार्ट ताठारु 85 सेमी अधिक ताले सार्ट तैयारी करने कपड़ा लगे 1 मी 15 सेमी रे 85 मिसई दब हम 2 मीटर एमती रफ कर बाम पटे लिखब तापर मोट पैंट पाई 1 मी 15 सार्ट पाई 2 मी मिसिकी 3 मी 15 सेमी अते पैंट सार्ट तैयारी करने 3 मी 15 सेमी कपड़ा लगे मामुनी आ गोटे नंबर आसला ख नंबर मामुनी तेजराती दुकान रु 15 किग्रा 300 ग्राम अटा 12 किग्रा 750 ग्राम चाउल 7 किग्रा 450 ग्राम डाली किणिला तेरे मामुनी किणिथिबा जिनसर मोट ओजन केते तले कोन हबो ना मामुनी अटा किणिला 15 किग्रा 300 चाउल किणिला 12 किग्रा 750 डाली किणिला 7 किग्रा 450 तले मोट किणिला किग्रा जगह किग्रा लिखिबो ग्राम जगह ग्राम लिखिबो 15 किग्रा 300 ग्राम 15 सीधारे 300 रहिबो 12 किग्रा 750 12 सीधारे 750 रहिबो 7 किग्रा 450 तले ग्राम सीधारे ग्राम रहिला किग्रा सीधारे किग्रा रहिला ग्राम घर सब 3टा अंक रहिबो 300 750 450 मिसई देले होची 0 0 0 5 5 10 0 रखि नेला 1 3 1 4 4 8 8 7 15 तले एठी 5टा अंक होई गला ए 4टा अंक होई गला तेनु 5 रहिबो 1 पळेबो गोटे किग्रा पळेबो किग्रा घर को ये 5 अच्छी 1 6 2 7 8 8 7 15 5 रखी 1 नेला 1 1 1 3टा 1 3 ताले 35 किग्रा 500 ग्राम होला अते मोट 35 किग्रा 500 ग्राम ओजन रो जिनिस किना हैला ग नंबर आम गाँव दिने सकाଳେ 9टारे क्रिकेट खेल आरंभ है 12:30 पर्यंत चलला यापर 45 मिनिट मध्याह्न भोजन पर खेल बंद रही पुणी आरंभ है 4:55 मिनिट खेल शेष है तेरे से दिन मोट के समय खेल है ताले आरंभ है केतबेले क्रिकेट खेल ना 9टा AM रे सरीला 4:55 PM रे 9टा रु 4:55 पर्यंत आम आगे समय बाहर करदे 4:55 को ट्रेन टाइम रे कले 12 मिसई देले होची 16 घंटा 55 मिनिट 12 4 16 55 मिनिट 16 घंटा 55 मिनिट आम मिसई की बाहर करदे 16 घंटा 55 मिनिट तापरे आम 9टा AM 16 घंटा 55 मिनिट रु फेड़ीदबा 9 घंटा फेड़ीदबा फेड़ीदेले 7 घंटा 55 मिनिट ताले मध्याह्न भोजन 45 मिनिट होती 7 घंटा 55 रु 45 फेड़ीदेले 7:10 रे खेल आरंभ होइतिला एमती गोटे उपाय अच्छी आ गोटे उपाय तुम बाहर कर 9 AM रु 12टा
ସରିଛି 9 AM ରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ତାହେଲେ 12:30 ରୁ 9 ଫେଡ଼ିଦେବ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ସମୟ। ପୁଣି 4:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଯେତିକି ହେଲା ତା ଦେହରେ 12:30 ରେ 45 ମିନିଟ୍ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 1:15 ମିନିଟ୍। 1:15 ରୁ 4:55 ବାହାର କରିଦେବ। ପୁଣି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବ। ଏକା କଥା। ଯଦି 4:55 ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ କରିକି ଫେଡ଼ୁଛେ 9 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଉଛି। 7:55 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 45 ମିନିଟ୍ ଗଲା ତା ଦେହରୁ ଆଉ ବଳିଲା 7 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍। 7 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍। ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ 7 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ଯିଏ କରିବ ଠିକ୍, ନାଇଁ ତ ସିଏ 9ଟାରୁ 12:30 ବାହାର କରିବ। ପୁଣି 12:30 ରେ 45 ମିଶେଇବ। ଗୋଟେ ଯେତେ ହେବ ସେତିକିରୁ 4:55 ବାହାର କରିବ। ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ବାପି ଦୋକାନରୁ 28 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ମୂଲ୍ୟର ଆଳୁ ତାଠାରୁ 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପିଆଜ କିଣିଲା। ତେବେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଜିନିଷ କିଣିଲା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଳୁର ଜଣା ଅଛି 28 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା। ପିଆଜ 28 ଟଙ୍କା 40 ରୁ 3 ଟଙ୍କା 50 କମ୍ ନା। ତେଣୁ 28 ଟଙ୍କା 40 ରୁ 3 ଟଙ୍କା 50 ଆମେ ଆଗ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଯେତିକି ବାହାରିବ ସିଏ ହେଲା ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ କହିଛି ମୋଟ କେତେ? ତାହେଲେ 28 ଟଙ୍କା 40 ଯେଉଁ ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ ବାହାରିଥିବ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦେବ। କେମିତି ହେଇଛି ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ। ଆଳୁ 28 40 ପିଆଜ 3 ଟଙ୍କା 50 କମ୍ ମାନେ ଫେଡ଼ିଲି। 28 40 ରୁ 3 ଟଙ୍କା 50 ଗଲେ 24 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା। ମୋଟ 28 ଟଙ୍କା 40 ରେ 24 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ମିଶେଇଲେ 53 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ବାପି ମୋଟ 53 ଟଙ୍କା 30 ପଇସାର ଜିନିଷ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣିଲା। ତାପରେ ଉଁ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ରେ 32 ଲି 120 ମିଲି କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା। ସେଥିରୁ 8 ଲି 750 ମିଲି ସୀତା 10 ଲି 500 ମିଲି କିରୋସିନି ତେଲ ନେଇଗଲା। ତେବେ ଡ୍ରମ୍ରେ ଆଉ କେତେ ବଳିଲା? ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାରିବ? ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା କିରୋସିନି ମୋଟ ଥିଲା 32 120। ଆଗ ନେଲା କେତେ? ଆଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେତେ ମିଶେଇବା। ରାମ ନେଲା 8 ଲି 750, ସୀତା ନେଲା 10 ଲି 500। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ନେଲେ 19 ଲି 250 ମିଲି। ମୋଟ ଅଛି 32 120। ତାହେଲେ 32 ଲିଟର 120 ରୁ 19 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର ଫେଡ଼ିଦେବା। ହେଲା 12 ଲିଟର 870 ମିଲିଲିଟର। ଅତେବ ଆଉ ବଳକା 12 ଲିଟର 870 ମିଲିଲିଟର ବଳିଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୋଟ ଜଣା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଗ ମିଶେଇ ଦେବ, ମୋଟରୁ ଫେଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଚନ ଦେଇଛି 2024 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶୁକ୍ରବାର 2 ତାରିଖ ହେଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ତାହେଲେ ରବିବାର ସୋମବାର ଏମିତି 7 ବାରର ନାଁ ଲେଖିଦେବା। ଶୁକ୍ରବାର 2 ତାରିଖ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ତା ଡେଟ୍ ପକେଇ 2 3 4 5 6 7 ଏମିତି ଲେଖିଦେବା। ଯେହେତୁ 2024 ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ, ଅଧିବର୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏକକ ଦଶକର ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ 4 ପଣିକିରେ 24 ଅଛି, 4 5 20 424। ତେଣୁ 2024 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ। ଅଧିବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ଦିନ। ତେଣୁ 29 ଦିନ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ 29 ଶେଷ ହେଉଛି। ଏମିତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। 6 ନମ୍ବର ଗଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶୁକ୍ରବାର 2 ତାରିଖ ଥାଇ। 6 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଜଣ ବହି ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ଲେଖିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି। ମମତା କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନା 6ଟା, ରାଜଶ୍ରୀ 9ଟା। ଏମିତି ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 30ଟା। ତାହେଲେ ମମତା କବିତା ମିଶି କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ କେତେ ବହି ବିକ୍ରି କଲେ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ 30 ହେଲେ ମମତା କେତେ କରିଛି? 3 3 6। ତାହେଲେ 6 3 18 180। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ମମତା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 30ଟା। ମମତା କରିଛି 6ଟା ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ 6ଟା ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 30 100 180। କବିତା 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜ କରିଛି। ଗୋଟାକୁ 30 ହେଲେ 4 3 12 120। ତାହେଲେ ମୋଟ 180 120 ମିଶି 300ଟା। ଖ ନମ୍ବର ତେଜଶ୍ରୀର ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା 9ଟା। ସିଏ 9କୁ 30ଟା ଲେଖା ଗୋଟାଏ ହେଲେ 9 3 27 ମାନେ 270। 9କୁ 30 ଗୁଣିଲେ 270ଟା ତେଜଶ୍ରୀର ବହି। ରାଜଶ୍ରୀର 8ଟା, ପୁଣି 8କୁ 30ରେ ଗୁଣିଦେବା 240ଟା। ଅଜିତିର ତ୍ରିଭୁଜ 5ଟା।
तेणु 30 गोटार मूल्य जदि 30 है गोटे त्रिभुजर मूल्य ताले 5टा त्रिभुजर मूल्य हम 5 3 15 150 अधिक राजश्री ना अजित ना 240 150 90टा अधिक कहार है 90टा अधिक है राजश्री अजित कम है। कवितार त्रिभुज हूँ 4टा 4 3 12 माने 120टा अजितर त्रिभुज हूँ 5टा 30 की 5 मिले 150टा ताले अजित और कवितार मिसी 270 तेजश्री 9टा 30 गुणिले 270 आउ अजित कवितार मिसी कहा सहित सामान ना तेजश्री सहित सामान। राजश्री 8टा त्रिभुज 8 3 240टा अजितर 5टा त्रिभुज गोटा को 30 हेले 5टा को 5 3 15 150टा ताले मोट राजश्री अजितर मिसिकी 240 युक्त 150 390टा 390 हो गला। 11 नंबर अच्छी गोटे आयत घन करी तार धार शीर्ष तल नेइबा गोटे आयत घन हम तैयारी करबा फास्ट गोटे चतुर्भुज टाइप रो एमती चित्र करिकी करबा तापर आ गोटे करबा ता अधारु तापर तो जोग करबा हे गला गोटे आयत घन यार पार्श्व होची 6 शीर्ष होची 8 धार होची 12 आ गोटे सिलिंडर तैयारी करबा गोटे सिलिंडर पार्श्व 3टा गोटे हूँ वक्र तल आउ 2टा समतल एपटे गोटे एपटे गोटे समतल एटा हूँ वक्र तल धार हूँ 2टा गोटे एपटे गोटे धार 2टा वक्र धार 2टा आउ तल हूँ 3टा समतल 2टा गोटे वक्र तल। देखिल पिला माने आम तो कैलेंडर कले त्रिभुजर मूल्य 30टा नेखा हेले कहार केते ताकू मध्य कले आउ तापर 11 नंबर अच्छी जेकोसी गुटिकर अंकन करवा आयत घन चित्र अंकन कर शीर्ष पार्श्व धार करवा सिलिंडर अंकन कर पार्श्व चित्र करवा। वर्तमान 2023-24 शिक्षा वर्ष वर्तमान परीक्षा तमे दब ये हूँ 23-24 24-25 24-25 शिक्षा वर्षर तमे माने परीक्षा दब। वर्तमान मु 2023-24 क्वेश्चन तार उत्तर कौन हम केमिति परीक्षा रे पड़ुची से विषय आलोचना कली आ 24-25 तमे माने परीक्षा दबाको जीव यही टाइप रो प्रश्न उत्तर पड़िबो एही परी तमे विभिन्न संख्या नेकी प्रैक्टिस करिवो स्किप न करी भलो रूपे देखिबो आ सब मन रखिबो ज्यामिति डेफिनेशन घोषिबो।